بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على بدر التمام عالي المقام محمد عليه أزكى الصلاة والسلام. سيد رئيس الدائرة، السلطات المحلية، السلطات الأمنية بكل أسلاكها، ضيوفنا الكرام، السيد مدير المستشفى وكل قطاعه، جمعيات فاعلة، أهل مشرية الكرماء، مرحبا بكم وتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار تنظيم الأيام التحسيسية حول مرض السرطان التي تحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية النعامة، ارتأى مستشفى الإخوة شنافة بالمشرية أن يقوم بهذه الأيام التحسيسية خاصة لمرض السرطان الثدي خاصة ولمرض السرطان بصفة عامة. وقبل أن نتطرق ونفصل في هذه الأيام التحسيسية التي تكون مدتها يومين، اليوم الاثنين وغدا أيضا بالمستشفى على الساعة 2 في ندوات ومداخلة من أطباء مختصين يتشرفون من أجل تقريب الرسالة خاصة لهؤلاء المرضى، وخاصة لا ننسى عيون البراءة. نبدأ أولا بآيات من الذكر العزيز الحكيم تتلوها علينا التلميذة قاسمي مونيا. تفضلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. والآن مع السلام الوطني الجزائري، تحية تقدير واحترام.
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. أجدد الترحاب بكل ضيوفنا مرة أخرى، وخاصة في هذا اليوم الأغر والأعز إلى تلك القلوب التي علينا أن نحس بها ونشجعها ونحفزها، أولئك الذين يشكون ولكن الشكوى لله عز وجل، يتألمون ولكن هم بحاجة إلى دعمنا، إلى دعم كل الشرائح من صغير ومن كبير، ألا وأخص أصحاب المرض السرطان بصفة عامة، وخاصة روح البراءة، روح الأطفال. وأجدد تحية التقدير لأوليائهم الذين يسهرون من أمهات ومن أباء، وكذلك من مشرفين أطباء ومن قطاع صحة ومن سلطات محلية ومن جمعيات فاعلة وخلاصتها إلى كل أهل مشرية الكرماء الذين في هذا اليوم. ونحن نرى هذه القاعة المملوءة إن دلت عن شيء إنما تدل على روح التضامن والتفاعل بين أبناء هذه المدينة المضيافة. أذكركم فقط لحضورنا أن هذه الأيام التحسيسية تحت رعاية السيد الوالي وتحت إشراف السيد رئيس الدائرة وتحت إشراف أيضا إشراف المستشفى الإخوة شنافة بالمشرية، فهؤلاء الشركاء والجمعيات الفاعلة والكل من أجل أن نزرع الأمل، لأن رسالتنا اليوم فيها بطاقات. أولا بطاقات، لقد وزعنا بطاقات على كل الحضور، نريد تغيير تفكيرنا الإيجابي ونريد أن نغير ذلك التفكير السلبي إلى تفكير إيجابي. كل واحد في القاعة وعنده بطاقة مهما اختلفت ألوانها، ولكن في الأخير كل واحد يدير لنا رسالة ويدير لنا ولو في جملة ويعبر لنا، وتكون في تلك السبورة الهي إن شاء الله، وتكون ذكرى وندير عصف ذهني لكل الحضور، لأن هناك من يتكلم وهناك من صامت ولكن قلبه يتكلم. فرسالتنا هي بأحج، وهؤلاء المرضى هم بحاجة إليكم، لأننا اليوم كلنا معنيون يد واحدة من أجل أن نزرع ورود الأمل، ورود التفاؤل في هذه الشريحة، ونزرع أيضا ورود الابتسامة في الأولياء. الإنسان في هذه الدنيا البلاء من عند الله عز وجل، لكن الإنسان ما يكتمش المرض وما يمشيش يسافر مسافات بعيدة من أجل أن يعالج ابنه مثلا العلاج الكيميائي، ولكن الحمد لله الآن عندنا مستشفى، والإنسان ما يكتمش، لأن المرض يقول العلماء ويقول الآثار أصحاب الآثار: الدنيا دار بلاء ولم يسلم منها حتى الأنبياء. وسيدنا يوسف وما أدراك ما سيدنا يوسف، لولا البلاء لما أصبح عزيز مصر، ولكن لو لم يؤمن بالبلاء والله عز وجل جعله عبرة لنا ولكل الأمم، البلاء لبقي في أحضان أبيه يعقوب عليه أفضل الصلاة والسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام عانى الصبر، وهو رسالتنا وهو قدوتنا في كل شيء. والإنسان تأكدوا أن الإنسان المبتلي الذي يبتليه الله عز وجل هو الذي يحبه، لأن الأنبياء والصحابة عندما كانوا لا يمرضون كانوا يقولون: ربما كانت هناك الإنسان دار ذنب، ولكن عندما تمرض فاعلم أن الله بحاجة وهو في دعم لك. وهذا والحمد لله في الأخير على نعمة الإسلام. أوجه أولا مباشرة للسيد رئيس دائرة المشرية، فليتفضل مشكور من أجل الافتتاح الرسمي لهذا الأيام الدراسية أو هذا الملتقى. السادة الحضور، أسرة قطاع الصحة على مستوى دائرة المشرية، إخوان والأخوات، ممثلي الجمعيات
والمجتمع المدني على مستوى بلدية المشرية، السادة الضيوف الكرام، السادة الأطباء المختصين، والسادة المواطنين، السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بهذه المناسبة، مناسبة الأيام التحسيسية لمرض السرطان، ونيابة عن السيد والي ولاية النعامة وبتكليف منه، نقوم اليوم إن شاء الله بافتتاح هذا الملتقى الذي سيتطرق إلى جوانب عدة من هذا المرض. أقول هذا المرض لأنه تقريبا لما نشخص كل الأمراض المتواجدة على مستوى بلدنا، فهي تقريبا نفس الأمراض المتواجدة على مستوى كل العالم. نسبة الشفاء أو نسبة التداوي تختلف من بلد لآخر. بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تم التطرق إلى هذا الموضوع واتخذت قرارات جريئة على مستوى أعلى هرم الدولة، وكانت هذه القرارات تصب في محاولة القضاء على هذا المرض بتخصيص مبالغ مالية معتبرة خصصتها الدولة للتكفل بكل هؤلاء المرضى المتواجدين عبر كامل الوطن. هذا المرض الذي سنتعرف ربما على أعراضه اليوم وعلى بعض الإحصاءات التي سيقدمها المختصون، نتكلم عنه دائما وكأنه يدخل في الطابوهات. أعتقد أنه حان الوقت أن نتكلم على هذا المرض، على أن نسبة النجاح في الشفاء منه تقارب كثيرا نسبة 100% تقارب. لماذا؟ لأننا لما نشوف في مستشفياتنا، لما نشوف درجات التكفل بهذا المرض، نعترف ونحيي كل من يقوم بهذا التكفل، لأنهم نعتبرهم جنود الخفاء. ومن هذا المنبر نقول، أتكلم كأحد ضحايا هذا المرض، ربما والطبيبة المختصة على مستوى المستشفى تشهد بهذا، أنه الشفاء من عند الله أولا، وثانيا أيضا التكفل ودرجة التكفل. هذا موجود في الجزائر الحمد لله، موجود في الجزائر العزة والكرامة، موجود كذلك عند مختصين الذين يقومون بكل مجهوداتهم لإرضاء ومحاولة المساهمة في شفاء كل هؤلاء المرضى، اللي نتمنوا لهم اليوم من خلالكم أنهم يبقوا ثابتين ويبقوا واقفين وما يفشلوش، لأنه الفشل معناه الاستسلام للمرض.
وهذا شيء يعني اللي يخلي الإنسان يزيد الحالة الصحية نتاعو يزيد تدهور، لأنه الجانب النفسي ربما يتكلموا عليه كذلك المختصين يلعب دور كبير في الشفاء من هذا المرض. لأننا اليوم نشوفوا باللي كاين تكنولوجيات جديدة لمحاربة هذا المرض. نخليه إن شاء الله يعني الأهل الاختصاص يعني باش يكلمونا، ولكن أنا نوجه نداء ونوجه يعني كلامي خاصة للمرضى اللي راهم يعني ما زالوا يعانيوا من هذا المرض، ونقول لهم لازم يكونوا على أساس يعني يكون عندهم الشجاعة أولا، ويكون عندهم كذلك لا باسيونس، يعني اسمه بالعربية لا باسيونس، الصبر. لازم يصبروا على المرض هذا، لأنه إذا تقلقوا معناها المرض يزيد. ولهذا لازم يعني نثبتوا، والدليل راه أمامكم واقف ويتكلم معكم أنه المرض هذا إذا وقفنا له وحاربناه إن شاء الله يعني نكونوا الشفاء ويكون كل شيء إيجابي. نشكركم مرة ثانية على حسن الإصغاء، وأعلن رسميا على الافتتاح الرسمي لهذه الأيام التحسيسية لمرض السرطان. وفقكم الله وإيانا إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد، وشكرا. يقال يعني رب صدفة خير من ألف ميعاد، ونحن نبحث في أجواء المشرية بين أزقتها بين أحيائها، نجد رجلا اليوم يوجه أول رسالة وهو السيد رئيس الدائرة، وهي رسالة أننا الإنسان ما يخليهاش في قلبه، احنا نقولوا دائما ما يخليهاش في قلبه ويشارك بها الآخرين، لأن الجانب النفسي في كل حاجة هو 80%، أما 20% هي الجانب في مختلف المجالات. اليوم لازم المرض ما تخليش عندك، لازم شارك به الناس، شارك به الجمعيات، شارك به الأب، شارك به الأم، شارك به الأطباء، باش تخلي هذيك يعني تكون عندك قدرة وتكون عندك لبنة باش تتخطى هذه المرحلة، لأننا هذا مرض السرطان يعني بقدرة الله سينتهي يوما، هذا ما نؤمن به، لأن لكل داء دواء. والآن أوجه مباشرة السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المشرية ليقدم لنا كلمة، هو الآخر. تفضل. أشكر الإخوان القائمين على تنظيم هذه الأيام التحسيسية على الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء، كما أشكر السيد رئيس الدائرة على الكلمة الوجيهة التي تقدم بها. وكما سبق لنا ما سمعنا منه إن هذا المرض هو مرض الساعة، ليس بعار ولا عيب، هذا بلاء من عند الله سبحانه وتعالى، إنما يبتلي الله المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه إنما يبتلي الله المؤمنين. إنسان إذا ابتلي بشيء ما فليحمد الله ويشكره ويستعين به. محاربة هذا الداء هي أولا بدرجة القوة والوقوف والمثابرة والصبر على هذا الابتلاء. إلا الإنسان كما قال سيد رئيس الدائرة يفشل وإلا يتقلق ما تكونش النتيجة إيجابية في المعالجة. إذن النصيحة الأولى هي إنسان يوقف كأنه رايحال في خصم تاعه كعدو، لأننا نعرف الناس اللي صالبوا مع هذا المرض 30 سنة 20 سنة 15 سنة ما استسلموش إلا الموت بالأجل، الموت بالأجل وبالساعة والدقيقة انتحر فيها، لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون. الإنسان ما يفشلش أمام هذا المرض، يحاربه ويعالج. وناس بزاف اللي راه فيهم هذا المرض اليوم راه مرض الساعة، ماهوش حاجة اللي يخفيها الإنسان اللي يدرك ولا يحلم بها. كاين بزاف الناس اللي يعني تردوا باش يصارحوا المرض تاعهم، في الأخير لما طور صعب العلاج وكانت يعني نهايتهم
شوية مقلقة. إذا ندعو نطلب الكل من ابتلاه ربي بهذا الابتلاء أن يكون من المختارين الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا كما سبق الأخ المقدم قال لنا باللي الأنبياء والرسل ابتلاهم الله. نعم فعلا ابتلاهم الله، يمتحنهم. الابتلاء هو امتحان، والله سبحانه وتعالى إذا شافنا في الامتحان اللي كنا دايرين فيه الثقة التامة فيه الله سبحانه وتعالى انه يعيننا على هذا الداء ويشفينا ان شاء الله. نتمنى لكم كلكم كل ايها المرضى الشفاء، وان تجدوا الرحمه في قلوب الناس الذين يتابعونكم، واتمنى لاطبائنا الصبر على هذه المهمة التي يقومون بها وأعانهم الله عليها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا لكم. الآن مباشرة السيد مدير المستشفى يتقدم بكلمة. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الدائرة، السيد رئيس مجلس الشعب البلدي، السادة أعضاء اللجنة الأمنية، السادة أعضاء اللجان المحلية، جميع مستخدمي الصحة بالولاية، جميع المواطنين، مرحبا بكم. ارتأينا أثناء هذه الأيام التحسيسية التي صادفت الشهر الوردي تخصيص هذه الصبيحة لتحسيس جميع المواطنين بهذا المرض. جميع أهل ولاية النعامة يتذكروا معنا أنه من أجل معالجة أي مريض كان مصاب بالسرطان كانوا يتنقلوا لمسافة لا تقل عن 370 كيلومتر، يعني المستشفيات الجامعية. ومنذ تنصيب فخامة رئيس الجمهورية منذ سنة 1999 كانت الشعار تاعه تقريب الصحة للمواطن، حيث من أكبر الأهميات اللي أعطاها الصحة هي خلق وحدات صحية لمعالجة مرضى السرطان على مستوى كل ولاية. وبفضل الجهود المبذولة من فخامته وبفضل الجهود المبذولة من جميع السلطات المحلية والولائية استطعنا خلق وحدة صحية لمعالجة مرضى الأورام بالمشرية، حيث منذ شهر سبتمبر 2014 استطعنا خلق وحدة لمعالجة الأورام بالمشرية. ومنذ ذلك التاريخ استطعنا توظيف 3 أخصائيين في مرضى الأورام، وهو مكسب كبير لا يجب التضحية به، يجب التمسك بهذا المكسب لفائدة جميع المواطنين. ونقول من هذا المنبر أن جميع السلطات المحلية والولائية تبذل الجهود من أجل تخصيص ميزانية خاصة لهذا المرض. ومن هذا المنبر ناشد جميع السلطات وجميع المواطنين من أجل التكفل، من أجل تكاتف الجهود للوقوف بأحسن وجه لهؤلاء المرضى. وما تنسوش يا جماعة أنه منذ سبتمبر 2014 عرفنا زيادة معتبرة في عدد المرضى وزيادة معتبرة في عدد حصص اللوكيميا. نترك للأخصائيين توضيح هذه الأرقام، ونشكر جميع الواقفين على هذه المصلحة، ونذكر بأن جميع السلطات الولائية واقفة لجانبهم من أجل تحسين حتى ظروف العمل. وشكرا. شكرا. يقال 3 يتمناها المرء في حياته: أولا العلم، ثانيا المال، وثالثا الصحة، لأن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. دائما أيها الحضور الكريم نجدد بكم الترحاب، ولا ننسى جنود الخفاء دائما نعلنهم بعد، ولكن نقول لهم تحية تقدير الأسرة الإعلامية المسموعة والمكتوبة والمرئية التي تشاركنا دائما هذه الأيام، لأن تحسيس المستشفى الطبيب لا يكفي وحده، هناك دائما علاقة طردية بين كل الشركاء، من مواطن، من طبيب، من سلطات، من جمعيات، الكل يد واحدة من أجل زرع بذرة المواطنة وبذرة التضامن في قلوب كل أبناء الجزائر، من أجل أن نشارك الآخرين فرحتهم ونزرع الابتسامة.
الآن مباشرة يشاركني أخي وصديقي بن إبراهيم عاشور ليشرف على أو هو المنسق لهذه الأيام التحسيسية لتقديم الدكاترة الذين نفتخر بهم في مدينتنا وفي مستشفى المشرية من أجل تقديم بعض المداخلات التي من أجل توضيح وتفصيل هذا الداء. Pour ceci, il a établi un plan national de lutte contre le cancer entre 2015 et 2019. Ce plan national de lutte suit les nouvelles tendances donc internationales et dans le monde qui donnent la priorité et les accords surtout aux mesures de prévention donc qui paraissent l'investissement le plus rentable en gains de santé et d'économie pour la maladie cancéreuse. Toujours avec l'évolution du système de santé. Les gens le système de santé, comment il a évolué depuis l'indépendance. Donc on peut observer 4 étapes. La première étape, donc, c'est les dizaines d'années qui ont suivi l'indépendance. Mais bien 1992 1992 donc البلاد كانت عارفة نقص كبير في عدد الأطباء الممرضين الصيادلة. Donc ce qui ne suffisait pas donc, pour couvrir toute l'Algérie. Donc que ce soit pour la prévention ou que ce soit pour la prévention maternelle et infantile. La deuxième période, entre 1973 et 1986, donc là il y a eu l'ordonnance instituant la gratuité des soins, c'est-à-dire l'ilaj al-majani. L'ordonnance instituant le code de la santé. Il y a eu la création des secteurs sanitaires et des secteurs sous-sanitaires. Il y a eu aussi la construction de plus de 40 hôpitaux et la réforme pour l'enseignement universitaire de la médecine, de la pharmacie et des paramédicaux. Suivant après donc, la période entre 1987 et 2003, donc, il y a eu l'essor du secteur libéral, mais c'était dommage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de coordination avec le secteur de la santé publique et que la couverture elle était mal répartie sur l'échelle nationale. Donc depuis 2003 à nos jours 2014, donc il y a eu carrément une modification de l'organisation sanitaire. On est passé des secteurs sanitaires et des secteurs sous-sanitaires aux EPH et des EPSP. Il y a eu construction de plus de CHU donc, qui sont actuellement dotés donc, des services de radiothérapie et ceci pour une meilleure prise en charge des malades. Il y a eu aussi la construction des CAC connus actuellement au niveau de Alger, Blida, Oran et dernièrement il y a eu l'ouverture du nouveau CAC de Belabès et bientôt de Tlemcen plutôt et bientôt celui de Belabès Inch'Allah. Alors, qu'en est-il pour le plan national de lutte et quels sont ces axes stratégiques? On peut compter 8 axes stratégiques. Donc le premier, c'est l'amélioration de la démarche préventive contre les facteurs de risque. Donc ce qu'on est en train de faire. Le deuxième acte, donc l'amélioration du dépistage aussi. Donc les malades saratan ou rahim khassatan ou al-qulun. Troisième axe stratégique, c'est le diagnostic du cancer. Donc il est important actuellement الفحص أيضا المبكر والمشخص لهذا المرض. وما زلنا نشوفوا حالات تاع الفحص متأخر في العمل تاعنا. Le quatrième axe, c'est redynamiser le traitement. Donc redynamiser le traitement déjà dans les années 80, on connaissait que la chimiothérapie de base. Dans les années 2000, il y a eu l'avènement de la thérapie ciblée. Donc thérapie ciblée, on en comptait à peu près qu'1 à 2 thérapies ciblées. Actuellement, on est à une dizaine de molécules de thérapie ciblée. Et prochainement, donc l'avènement de l'immunothérapie. Quatrième axe, donc c'est organiser l'orientation, l'accompagnement de suivi du patient. C'est-à-dire qu'actuellement, pour une meilleure prise en charge du patient, donc il y a eu la création des petites unités qui vont, c'est-à-dire envoyer les malades au CHU, sinon au CAC, et on est en train de réaliser donc des registres de cancer pour comptabiliser tout ce nombre de malades, et bien sûr pour une meilleure prise en charge du patient et plus rapide. Sixième axe, donc le développement du système d'information et de communication sur le cancer. Septième axe, renforcer la formation et la recherche pour les cancers. Et le huitième axe, bien sûr, ce qui est plus important, c'est renforcer la capacité et le financement de la prise en charge des cancers parce que le coût revient assez important. Voilà, donc on va passer à quelques chiffres. أرقام باش نعرفوا يعني المرض تاع السرطان que ce soit le monde ou là en Algérie ou bien même au niveau de l'unité d'oncologie médicale de l'EPH Mechria où on en est à ce jour.
Donc, dans le monde, en 2012, donc le cancer il est toujours un fardeau mondial. Donc, il s'élève à 14 millions de nouveaux cas par an et 8,2 millions de décès par cancer annuel. Donc, les projections, donc d'ici 2025, on va estimer donc une augmentation substantielle de 19,3 millions. Pourquoi? Parce qu'il y a une croissance démographique et un vieillissement de la population mondiale qui fait qu'on aura une exposition plus importante donc, aux facteurs de risque et en plus du dépistage, donc il va aussi augmenter le nombre des nouveaux cas. Il faut savoir aussi que plus de la moitié de tous les cancers observés dans le monde donc, et des décès aussi observés par le cancer en 2012 ont été enregistrés dans les régions les moins développées du monde et ces proportions vont augmenter vu aussi toujours le dépistage qui est toujours tardif et plus ou moins encore un manque dans la prise en charge et le traitement de la maladie. Donc en Algérie, on en compte 45 000 nouveaux cas par cancer par an, dans la moitié donc, des décès, 24 000 malheureusement. L'incidence, il faut savoir qu'elle est passée donc, de 80 cas dans les années 1990 aux années 2010, on est passé à 130 quand même de nouveaux cas par 100 000 habitants. Donc la moyenne d'âge est de 45 ans et en comparaison avec les pays développés, donc elle est moindre. Donc les cancers apparaissent à un moindre âge par rapport aux pays développés où l'âge moyen est compté autour de 62 ans. Donc vous pouvez voir en haut, c'est-à-dire à droite en haut, chez l'homme, par ordre de fréquence décroissante. Donc la localisation la plus importante chez l'homme, c'est le poumon. Suivi en deuxième position par les cancers colorectaux de Saratan al-Qouloun, puis donc la vessie en troisième position, la prostate en quatrième position et l'estomac en cinquième position. Mais on a observé ces dernières années donc une tendance à ce que les cancers colorectaux commencent à prendre la première place. Et on va savoir pourquoi après. Donc en bas, donc à droite toujours chez la femme, donc tout le monde connaît que le cancer du sein il est à la première place chez la femme. Donc on en compte 10 744 cas en Algérie annuellement. Suivi toujours en deuxième position par les cancers colorectaux. Troisième position, on retrouve le col utérin. Quatrième position, la thyroïde. Et cinquième position, l'estomac. Qu'en est-il donc à l'unité d'oncologie médicale qui est implantée au niveau de l'hôpital ou de l'EPH Frère Rahmani à Mchilia? Donc c'est une étude rétrospective de 3 ans déjà, depuis l'ouverture de l'unité septembre 2014 à nos jours. Donc l'étude a été arrêtée en fin septembre 2017. Il faut compter aussi, savoir aussi que l'unité ne comptait que 4 places au début. Donc actuellement, avec l'ouverture du nouvel hôpital, on compte 10 places, 10 lits et 4 chaises. Donc ce qui est important. Aussi le personnel, donc, qui est très dynamique et que je remercie vivement. À ce jour, on compte 3 médecins, donc un coordinateur, 2 infirmières, 2 préparatrices et une psychologue. Par rapport au nombre observé au niveau de l'unité, donc les admissions à l'année 2014, donc on n'avait que 3 mois, il y avait l'admission de 5 cas. Suivi, donc l'année 2015, on a compté 122 cas. Ce qui était important puisqu'on prenait en charge aussi, et il faut aussi, sans oublier l'unité qui est implantée au niveau d'Ain Sefra. Donc les chiffres ici retrouvés, ce n'est que pour la commune de Mchilia et les communes autour. Donc il faut savoir que le nombre des malades il est plus important encore au niveau de toute la wilaya de Naama. Donc en 2015, on en comptait 122 malades parce qu'on avait pris en charge aussi les malades de l'Bayed et quelques malades de Bchar parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'oncologue dans les régions. L'année 2016, on a compté 77 malades. L'année 2017, arrêtée au 30 septembre, on a compté 39 malades. Donc l'âge moyen observé dans la région donc, suit les tendances au niveau national, donc c'est 57 ans, avec les âges extrêmes. L'âge le moins, c'est-à-dire le plus jeune observé, c'était le 23 ans, et c'était un cas de thyroïde, c'est un jeune homme. 94 ans, c'est une dame qui avait présenté un néo de l'ovaire et qui était à un stade très tardif. Donc pour les décès observés pendant 3 ans, donc on avait 74 cas, ce qui représente 30% à peu près de tous les malades. Mais il faut savoir que les décès ne sont pas dus à la maladie, ils sont dus plutôt au stade de la maladie.
parce que la majorité des malades découverts dans la région, ils sont découverts à un stade très tardif. Voilà, l'activité hospitalière, ce qu'on a réalisé ces 3 dernières années, donc c'est un peu plus de 5200 consultations. Et pour les séances de chimiothérapie, un peu plus de 1280 séances de chimiothérapie. Donc ce qui est important quand même. Donc par rapport aux localisations, dans l'unité, on a vu quasiment toutes les localisations. On peut voir donc connu chez la femme toujours le sein, on observe le colorectal, le tête et cou, tout ce qui est bouche, larynx, parotide, etc. L'estomac, les voies biliaires, on a le poumon, prostate, vessie, ovaire, rein, colorectal, œsophage, sarcome, pancréas, testicules, foie, neuroendocrine. C'est-à-dire qu'on a vu quasiment tous les types de cancers. Donc, ce qui est important donc, pour la classification par fréquence, donc ça rejoint toujours les données nationales, comme quoi le cancer du sein est toujours à la première place et on a observé à peu près plus de 80 cas de cancer du sein. La moitié, donc, qui représente à peu près la moitié de toutes les localisations vues dans le service, et la moitié des cancers du sein qui étaient observés déjà, ils étaient à un stade très tardif, à un stade métastatique. Par contre, donc, d'autres stades qu'on a vus, c'était des petites tumeurs et c'était dû au dépistage. Déjà, ça c'est quelque chose de bien. Donc, suivi en deuxième position, toujours chez la femme, par le colorectal. Chez l'homme, donc, on a observé le plus important, donc c'était le tête et cou en première position, suivi du colorectal. Donc, ce qui est très important. Donc, ce qui est très important aussi parce que j'ai observé ici, quand j'ai fait ce graphe-là, c'est que les localisations tête et cou, en général, sont très retrouvées dans la région. Donc, ça serait bien de faire une étude ou de rechercher des facteurs de risque en rapport avec ça. Voilà. Maintenant, on va passer à l'épidémiologie analytique, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir, de connaître la carcinogénèse, comment un cancer peut se constituer, suivi des facteurs de risque et leur prévention, et en dernier lieu, le dépistage des cancers. Donc pour la carcinogénèse, il faut savoir donc, que pour qu'une tumeur se forme, donc il faut, c'est multifactoriel. Il y a beaucoup de facteurs donc, qui vont rentrer en premier lieu pour qu'une cellule normale devienne une cellule cancéreuse. Il ne suffit pas d'un seul facteur. Donc plusieurs facteurs. Donc ça va passer par plusieurs étapes où la cellule précancéreuse, puis la cellule cancéreuse qui va échapper à l'équilibre du corps et qui va se multiplier toute seule. Donc, localement, donc quand les cellules sont localisées toujours, la première couche, on parle donc de cancers qui sont localisés in situ. Deuxième position, donc il y a des cancers donc, qui dépassent la première couche, on parle de cancer invasif. Donc là, c'est les premiers stades où on peut agir ici pour le traitement, où le pourcentage de guérison il sera très important. Dernière image, c'est là où le cancer donc, il va migrer et vers le cellule lymphoïde et vers les cellules hématopoïétiques. Et là, on sera dans la maladie métastatique. Oui. Petite explication en arabe. Ça va être un peu difficile. Voilà. Si je peux expliquer à la fin. Là, on va parler des facteurs. Là, je pense que c'est plus important d'essayer de parler en arabe pour qu'on puisse me comprendre. Alors, pour les facteurs de risque et pour la prévention, c'est-à-dire العوامل التي ستدخل في تكوين مرض السرطان وكيف نستطيع الوقاية منها. Donc, on peut répartir ça en 3 groupes. Alors, العوامل, c'est-à-dire liées au comportement, donc النمط المعيشي لكل واحد. ومن بينها نشوفوا التدخين, les habitudes alimentaires, يعني النمط الغذائي, la sédentarité, l'absence d'activité et le surpoids, c'est-à-dire الوزن الزائد والنقص في الرياضة. Deuxième groupe, donc c'est les risques liés à l'environnement, المحيط, العوامل اللي تدخل في المحيط, وهي les polluants d'origine physique ou chimique. Donc on peut les observer par rapport aux maladies professionnelles et les agents infectieux. Troisième groupe, donc c'est les risques liés à l'individu et son histoire. Donc, من بين العوامل donc عندنا السن, les hormones hormonales, que ce soit عند المرأة par rapport au cancer du sein ou là عند الرجل par rapport au cancer de la prostate.
Et l'origine héréditaire, donc, qui est important, il représente 5 à 10%, c'est-à-dire العامل الوراثي يمثل 5 إلى 10% من الحالات. دونك اللي نقدروا نتحكموا فيهم هو النمط المعيشي والمحيط. دونك بهاد العاملين دونك on peut éviter 45 à 40% des cancers des gens. Donc si on peut changer notre نعمل على النمط المعيشي الواحد والنمط المحيط, donc on peut déjà éviter 40% des cancers. Quant aux autres risques, العوامل الأخرى, donc الوراثية ولا الهرمونات, c'est donc des facteurs inévitables. Alors, العامل الأول هو التدخين. كل واحد فينا يعرف بلي أن التدخين c'est la première cause de mortalité. Donc العامل الأول في الوفيات. يدخل في أزيد من 30% في حالات صديق السرطان. عندنا سرطان تاع الرئتين, سرطان الحنجرة, سرطان البنكرياس, سرطان الفيسي. Plus de 30% donc dans l'ensemble des cancers dépendent au tabac. Il faut connaître qu'il y a deux types de tabagisme. كاين نوعين من التدخين. التدخين الأكتيف يعني اللي يدخن, وكاين لو باسيف. لو باسيف يعني اللي يكون عايش في محيط فيه التدخين. وهذا اللي عايش في المحيط اللي فيه التدخين تصير عنده 30% لو ريسك باش هو ثاني يديفلوب دي مالادي cancéreuses ou autres, respiratoires, cardiovasculaires, كيما واحد اللي جامي ما دخن. دونك لا اون بو جوي في هذه ديجا في هذا العامل الاول نقدروا نديروا الوقايه. وما هي الوقايه؟ ديجا لو سوفراج تاباجيك, c'est-à-dire نحثوا الناس باش يحبسوا التدخين ou créer des espaces sans tabac. Donc déjà on a vu donc les hôpitaux sans tabac, دروك رانا نشوفوا في les aéroports ولا c'est-à-dire là où il y a beaucoup de monde, ils ont consacré des endroits pour les gens qui fument, c'est-à-dire باش يدخلوا فيهم. Donc هنايا j'ai choisi une photo pour voir la différence ما بين رئة تاع واحد ما يدخنش à gauche et واحد اللي يدخن à droite. Donc ça peut provoquer une mort certaine. وفي الصورة الثانية donc هذا سي سرطان الحنجرة. Donc fumer, donc c'est une mort qui كما نقولوا lente et douloureuse, très douloureuse. العامل الثاني donc زوج عاملين اللي يتبعوا بعضهم بعض وهما سي les habitudes alimentaires, يعني النمط الغذائي. النمط الغذائي, la sédentarité, نقص في المشي, نقص في الرياضة, et voilà, surpoids et l'obésité, يعني زيادة في الوزن. Donc il y a un papier à droite, c'est-à-dire c'est une étude américaine, donc qui ont observé plus de 100 500 cas donc qui sont dus أزيد من 100,000 حالة سرطان بسبب الوزن الزائد. Donc on peut voir aussi donc l'INCA, c'est-à-dire l'Institut national anti-cancer français, donc une étude faite en 2015, que principalement les facteurs qui augmenteraient le risque, donc déjà qu'il y a un عامل تاع الكحول, donc déjà الوقاية, aussi réduire la consommation des boissons alcoolisées. Ils ont remarqué aussi que كثرة اللحوم الحمراء, كثرة اللحوم الحمراء يعني ماشي ما ناكلوش كامل اللحوم الحمراء, مي كثرة اللحوم الحمراء ونقص في الخضر والفواكه ايضا سبب في خاصة وهو سبب في تكوين سرطان القولون. دونك كوقاية يجب إعادة النمط الغذائي, وهو زيادة يعني أكل اللحوم بطريقة منتظمة, زيادة أكل الخضر والفواكه qui est le plus important. دونك ثاني كملاحظة كثرة الملح, les aliments salés aussi يسببوا سرطان المعدة. l'obésité aussi donc ونقص في الآخر, donc من الجانب الوقائي لازم تاني نحثوا الناس على الرياضة ونقص في الوزن. ولو dernier élément ولا العامل الأخير وهو أيضا داخل في عامل الوقاية من سرطان الثدي وهو الرضاعة. Donc عامل آخر وهو les agents infectieux, يعني tout ce qui est virus ou les microbes. Donc عندنا 70 إلى 80% des cancers تاع الكبد donc ils sont liés au virus de l'hépatite B et C. Donc من بين وقاية ce qu'on est en train de faire, donc ils ont introduit في الجدول تاع la vaccination, نقدروا نشوفوا في الجدول تاع التلقيح للأطفال déjà تلقيح ضد الفيروس الكبد B. 70% du cancer تاع العنق الرحم donc serait attribué au papillomavirus, هذاك أيضا فيروس HPV
Bon, pour les pays développés, donc que ce soit dans le monde, ils ont déjà introduit la vaccination aussi contre l'HPV. Donc ils commencent à un jeune âge, donc à 14 ans. Dans notre pays, ce n'est pas encore fait. Donc, par rapport au papillomavirus, le bactériette Helicobacter aussi, elle a été trouvée comme étant un facteur عامل في تكون سرطان المعدة. وعندنا أيضا سرطانات الدم, des lymphomes aussi qui sont dus à certains virus et certaines bactéries, comme le virus SIDA ou Epstein-Barr virus. Donc aussi où il y a beaucoup de prévention في الوقاية في هذا المجال. Donc on passe au troisième volet, le dernier, donc qui est le dépistage, وهو الكشف المبكر. Donc on va commencer. Donc الكشف المبكر يعني هو قد يحقق لنا أزيد من 90% donc de guérison, وهو يعني كي نقولوا له guérison الشفاء 90% من الشفاء ضد السرطان. On va commencer donc par le cancer du sein, du moment qu'on est dans le mois octobre rose, donc qui est destiné شهر octobre الوردي وهو خاصة لسرطان الثدي. بصح يلاق نديروا في بالنا باللي التحسيس ضد سرطان الثدي او اي سرطان خاص يكون على مدى السنة ماشي غير في شهر اكتوبر. Donc il faut savoir donc le cancer du sein, on sait tous اللي هو راه في المرتبة الأولى parmi السرطانات عند المرأة. Donc il représente plus de 10 000 cas par an au niveau algérien et la moitié de décès aussi. Donc qu'est-ce que c'est que le dépistage? كيف نقدروا نكشفوا على سرطان الثدي وهو بواسطة simplement une mammographie وهي c'est une radio. Voilà, une radiographie simple qu'on peut réaliser chez un médecin radiologue. Donc, elle est adressée, la mammographie, donc adressée للنساء ما بين 50 إلى 75 سنة. إلا أن عندنا في الجزائر رانا نطلب للنساء من 40 سنة إلى 75 سنة. C'est-à-dire avant 50 ans, parce qu'on a observé لاحظنا بلي سرطان الثدي عند المرأة. Donc l'âge moyen, que ce soit في مشرية ولا كاع في الجزائر, l'âge moyen il est de 40 ans. C'est-à-dire plus de 50% des cas déjà رانا نلقوهم avant 40 ans. عندنا حالات تاع 30 عام, 35 عام, 28 عام تاع سرطان الثدي. Donc on peut commencer الكشف المبكر من قبل 40 سنة إلى 75 سنة par une mammographie chaque 2 ans. Mais الحالات غادي تقولوا لي الحالات اللي قبل 40 سنة كيفاه نقدروا نكشفوا عليهم, وهي خاصة هذو الحالات اللي نشوفوها حالات وراثية. C'est-à-dire déjà des cas dans la famille de cancer du sein ou là de cancer d'autres localisations. Donc هنا ce qu'on peut demander aux femmes, pourquoi? Parce qu'une femme sur 8 مرة في 8 نساء راهي معنية بهذا المرض. Donc il faut mettre ça dans la tête, surtout s'il y a des facteurs héréditaires et des facteurs de risque avant. Donc ce qu'on demande aux femmes, c'est de faire un examen à elles-mêmes, d'apprendre à faire. يتعلموا يديروا هما وحدهم l'examen تاع الثدي تاعهم, يتقربوا les gynécologues, les médecins généralistes ولا حنا les oncologues نعلموهم كيفاش. Donc هذا l'examen يديروا une fois par mois, c'est-à-dire chaque fois ما تستحمم ولا elle peut faire هذا l'examen. Si elle suspecte quoi que ce soit, donc elle peut se présenter à un médecin généraliste ou à un gynécologue. Suspecter quoi? Comme il a une boule, c'est-à-dire une boule dans le sang, si elle palpe une boule, ou là si elle voit باللي الجلد تاع الثدي تاعها تبدل اللون تاعه احمرار ولا شكل بو دورانج كي القشره تاع التشينا. Si elle شافت un écoulement من الماملون du sang ou du pu ou la حليب ماشي c'est-à-dire mélangé avec du sang et tout, donc ماذا بهم يتقربوا في اقرب وقت. ما يبقاوش يخلوا حتى المرحله ستادير تاع المرض تتقدم سواء في الثدي بعد تفوت في الولاسيس, من الولاسيس قد يمشي حتى الكبده حتى العظام حتى الليه, et à ce moment العلاج يكون اقل. Donc on passe à la deuxième localisation, c'est عنق الرحم. Donc il faut savoir aussi que c'est le deuxième cancer génital عند المرأة, عند النساء. Donc comme facteurs, quels sont les facteurs retrouvés? Donc c'est surtout l'infection, les infections chroniques et répétées par le virus HPV, أيضا التدخين, نقص في المناعة, multiplicité des partenaires ou précocité des premiers rapports sexuels. Comme symptôme, donc ce que المرأة تشوف un saignement anormal, c'est-à-dire ماشي le cycle تاعها ou des pertes anormales, donc il faut aussi consulter.
Et par rapport au dépistage, il se fait par un simple frottis. Les sages-femmes, toutes les sages-femmes le font actuellement. Donc un frottis cervico-vaginal, donc adressé donc هذا الكشف المبكر لكل النساء من c'est-à-dire من 25 إلى 65 سنة ويتعاود chaque 3 ans. Le dernier donc cancer c'est سرطان القولون. Donc سرطان القولون شفنا باللي راه في la deuxième position que ce soit عند المرأة ولا عند الرجل, et je pense qu'il commence à prendre il va à un certain moment devenir en première position vu que النمط الغذائي تاعنا تبدل بزاف. Donc on peut dire donc que le dépistage il est simple, c'est un test pour rechercher donc des gouttelettes de sang dans les selles. Donc voilà, donc c'est un test très facile, le dépistage الكشف على القولون, donc il est très facile, الإنسان يديرها وحده في الدار. Donc, ce qu'il peut ressentir donc, comme symptôme, donc, on peut trouver un changement donc, dans les habitudes, que ce soit une chronicité, que ce soit une constipation tout le temps, ou une diarrhée tout le temps, ou là une alternance. Donc, diarrhée, constipation. Il peut trouver du sang, les selles, il peut avoir des douleurs abdominales, voilà, des sensations d'apesanteur, fatigue, une perte de poids, نقص في الميزان. Donc, le médecin pour essayer de voir ce qui se passe. En ce qui concerne le dépistage, donc c'est tout simple à réaliser chez soi. Donc il s'adresse à toute personne, femme ou homme, من 50 إلى 74 سنة ويتعاود chaque 2 ans. Voilà qu'en conclusion, donc je dirais que le cancer est un phénomène particulièrement complexe. Il est important d'avoir une approche centrée sur le malade, un intérêt pour la prévention et le dépistage, ainsi que la promotion de la formation de tous les domaines. Pour la prise en charge de la maladie, donc ça nécessite des qualités qui dépassent les aptitudes techniques et scientifiques des professionnels de la santé et requiert un sentiment d'un don de soi. Voilà, je vous remercie. Merci Dr Qaddar sur votre présentation. Et vous avez donné un peu de statistiques qui datent depuis l'indépendance en 1962 sur les moyens humains, sur les moyens matériels et équipements qui ont été sur les hôpitaux. Vous avez parlé sur le dépistage, sur la prévention, sur le diagnostic et le suivi. Les données statistiques à l'échelle mondiale et en Algérie et à l'échelle locale au niveau de notre secteur. La prise en charge aussi qui a donné plusieurs démarches et sur l'échec du traitement des foies. Vous avez parlé sur les statistiques à notre niveau, là où plusieurs malades, presque 80 malades qui ont terminé leur séance avec guérison, et actuellement le suivi est toujours avec ces malades, plus de 5200 des malades qui sont consultés, plus 1200 des séances de cure qui sont passées au niveau de notre unité. Là, on a vu aussi sur le cancer est dominant chez les femmes, et spécialement sur le cancer des seins, qui a 80%. C'est pour cela que notre journée de sensibilisation sacrée sur la prise en charge et sur le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est des méthodes la méthode de palpation et la méthode de mammographie, de mammographie, c'est le diagnostic précoce pour diminuer l'évolution de ce cancer du sein. Et en deuxième organe, c'est le cancer du col utérin. Donc, on vous remercie, docteur, pour cette présentation. En attendant de terminer cette séance, on passe par monsieur مفتاح. شكرا وشكرا على المداخلة وشكرا على التفصيل.